Fish on. Sa tanan karon jigging na pud ta na nata sa tuang spot 80 meters. So set up na to Saltiga set up, rod, reel, line all Saltiga. So gamit ta og Buklalo 245 gram from Buklan. Okay, so first drop. Ilistag lure mga brad, grabe kusuga sa sug, di magsilbi ang buklalo. Nita Shogun 50 grams. Subi. Fish on. Fish on. Atong kabuhi. Wah, potol. Potol. Apa di? Apa di?
isda ni. Pangigi. Sura eh. Landin mga brad. Yes, thank you Lord. Kalanjad. Tangigi mga brad. Thank you Lord. Galanded down. Thank you Lord. Landed. Gani wag mapakuha gid siya. Using Saltiga Daiwa set up. Thank you Lord. Nagitaon ni paak. Yes. Yes, thank you Lord. Kita layo ra guys kuan. Tagahan kita anta. Yes. Okay. So kanira tong gipaabot mga brad. Muli na ta kay 5:30 na, paduong nangit-ngit. Yes Lord, thank you Lord. Tagaan jud.